وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیو اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے اتے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نالوں بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم یہ ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام بنایا ہے۔ حضرات ذی وقار خالق کائنات نے نبوت دے دلائل دے طور تے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نو معجزات عطا فرمائے اور معجزہ ایسے عمل نو کیا جاندہ ہے کہ جس نو ویکھ کے انسان دی عقل عاجز آ جائے، عقلاں ہار جان، علم عاجز آ جائے، عقل عاجز آ جائے، دنیا دے تمام فنون تے مہارتاں جس کام دے سامنے عاجز آ جان تے دنیا دے بڑے بڑے ماہر تے فنکار ہاتھ کھڑے کر جان، اس کام نو کیا جاندہ ہے معجزہ۔ ایک ہے کرامت اور ایک ہے معجزہ۔ یاد رہیں اسی یعنی مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، قرآن اور حدیث نو منن والے، نہ کوئی کرامت دا انکاری ہے اور نہ ہی کوئی معجزے دا انکاری ہے۔ مسلمان کرامت بھی ماندا ہے اور معجزہ بھی ماندا ہے، لیکن معجزہ ذات پیغمبر تو علاوہ، معجزہ ذات پیغمبر تو علاوہ کسی ہور ذات دے کولوں صادر نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے کمال رب دا ہوندا ہے، کم رب دے سامنے اپنے نبی نو کردا ہے۔ اور کرامت ایسے عمل نو کیا جاندا ہے کہ جڑا عمل انہونا ہوئے، انوکھا ہوئے، نرالا ہوئے، او عمل ویکھ کے بھی لوگاں دیاں عقلاں، حیرتاں، فنون اور مہارتاں گم رہ جان، دنیا انگشت بدن داں ہو جائے، انج
دنداں جنگل پا کے لوگ حیران ہو کے نہیں بہن، انہوں کہتے ہیں انگشت بدنداں، حیران ہے انگشت بدنداں۔ دنیا عاجز آ جائے لیکن ایک کام کرن والا نبی نہیں جدے کولوں صادر ہو رہا ہے، وہ اللہ دا نبی نہیں، وہ اللہ والا ہے، نمازی ہے، فرائض ادا کرنے والا ہے، ذکر بھی کردا ہے تے فکر بھی کردا ہے، ایدی خلوت بھی پاک ہے تے جلوت بھی پاک ہے، ایدی زبان بھی پاک ہے تے ایدا کردار بھی پاک ہے، ظاہر بھی پاک ہے تے باطن بھی پاک ہے۔ دنیا دا پتر نہیں، پیسے دا پتر نہیں، اللہ نے اس بندے نو دنیا تو بے نیاز کر چھڑے ہے، دنیا تو بے رغبت کر چھڑے ہے، اور ایدے ہتھوں جڑا کم صادر ہو رہے ہے وہ کم ویکھ کے لوگاں دیاں عقلاں دنگ رہ گئیاں، تو پھر یقین کران گے کہ ایدا عمل معجزہ نہیں، کیونکہ اے شخص اللہ دا نبی نہیں، اے اللہ دا ولی ہے، تو ایدے ہتھوں صادر ہون والا عمل معجزہ نہیں بلکہ کرامت ہے۔ اور اگر ایسا انہونا تے انوکھا عمل جڑا لوگاں نو حیران کر جائے لیکن وہ کام جدے ہتھوں ہو رہے ہے، وہ شخص نمازی بھی نہیں، وہ شخص پارسا بھی نہیں، عابد و زاہد بھی نہیں، ذکر تے فکر بھی نہیں کردا، وہ دی خلوت بھی پاک نہیں تے جلوت بھی پاک نہیں، بے پردہ خواتین دے جھرمٹ دے اندر اور میڈیا تے آ کے اپنی کمپنی دیاں مشہوریاں بزرگاں نے دم کیتا ہے تے فلانے بندے نو جناب ڈاکٹراں نے انہیں لاکھ روپیہ منگیا سی، حضرت نے سائیں نے سرکار نے پھوک ماری تو او دا علاج ہو گیا ہے۔ اس بندے دا عمل اللہ والیاں دے عمل دے مطابق نہیں، قرآن دے مطابق نہیں، حدیث دے مطابق نہیں، زندگی پاکیزہ نہیں، دنیا تے پیسہ اے اپنی گردن تک ڈبے ہے دنیا دی لالچ تے محبت دے اندر، لیکن یہ ہتھوں جڑا کم صادر ہو رہا ہے وہ کم عقلاں نو دنگ کر رہے ہے، وہ کم دنیا نو حیران کر رہے ہے، پھر اسی ویلے یقین کر لینا نہ تے یہ نبی ہے کہ ایدہ کم معجزہ سمجھیا جائے، نہ اے ولی ہے ایدہ کم کرامت سمجھیا جائے، یہ جادوگر تے شیطان بے ایمان ہے، اور ایدے ہتھوں صادر ہون والا عمل معجزہ بھی نہیں، کرامت بھی نہیں، شعبدہ بازی ہے اور جادو ہے۔ اے شیطان دا پجاری، اے پیسے دا پتر، دنیا دا پتر، اے شیطان دا عابد و زاہد ہے، اور ایدے ہتھوں شیطان ایسے انہونے تے انوکھے کام کروا رہے ہیں کہ جڑے کام دنیا نو متاثر کر دینے پہ۔ اور حدیث دا مفہوم ہے کہ بعض اوقات لوگاں نو جن شیاطین پکڑ لیندے نے، کسی دا گوڈا پھڑ لیا، کسی دا گٹا پھڑ لیا، کسی دی اکھ پکڑ لی، یعنی بیمار ہو جاندہ بندہ، بڑی عجیب و غریب بیماریاں لاحق، اور پھر اس مریض تک کسی ذریعے نال یہ پیغام بھیجیا جاندہ ہے کہ تینوں آرام کتیوں نہیں آنا، او فلانی تھا تے ایک ہستی بیٹھی ہوتے ٹر جا، وہ پھوک مارن گے تے تینوں آرام آ جائے گا۔ یہ حدیث ہے، شیاطین پکڑ دینے اس بندے نو پھر اپنے کسی پجاری اور اپنے یعنی ابلیس شیطان اپنے کسی منن والے بندے کو کل دے، اور وہ بندہ شو شو کر دے، پھوکا مار دے، اور جڑا جس بیماری دا کتے علاج نہیں سی اس ہستی دے کولوں اس بندے دا علاج ہو گیا۔ پھوکوں نے ماری، اے بیماری ازمائش سی، اے دے امتحان دی، اے بیماری اللہ دی طرفوں اے دی تقدیر دی اندر شامل ضرور سی، لیکن شیاطین دی چال اس بندے نو پکڑیا گیا، انہیں اللہ دا دوارہ چھڑ کے، انہیں اللہ دے نال تعلق توڑ کے اے یقین کر لیا کہ میری بیماری دا علاج فلاں جگہ تے ہے، اتھے گیا، اس بے عمل انسان نے، بے عمل، بد کردار، بد گفتار اور بے شرم تے بے حیا انسان نے پھوک ماری، جنہ اور شیطانہ نے اس بندے نو چھڑ دیتا۔ اس بندے دا یقین کی بن گیا کہ اے شخص اللہ دا پکا ولی، اور پھر وہ میڈیا دے اگے کیمرے دے اگے آ کے کہندا ہے، وہ کہندا ہے کہ جناب ایتھے فلانا انج آیا تے انج گیا، لمے پہ کے آیا تے دوڑدا گیا،
एम्बूलेंस से आया तो गल्लां बातां करदा गया, बस ते गया। वो फिर कंपनी की मशहूरी होंदी है, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने उन्हें अपने अपने चैनल बनाए, मशहूरियाँ करते ने पे। मुख्तलिफ इलाकों चो फ्री सर्विस, जनाब फलां जगह ते जाओ, दम दरूद वास्ते आना जाना तुहाडा फ्री है। हजरात ऐसे शयातीन दे चेलियां दे कोलों, ऐसे जादूगरां दे कोलों, ऐसे इबलीसां दे पुजारियां दे कोलों अपना ईमान भी बचाना, अपना अकीदा भी बचाना, अपना माल भी बचाना, अपनी इज्जत भी बचाना। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल खालिस अकीदा तौहीद नसीब फरमा छड़े। तो मोजज़ा ज़ाते पैगंबर दे कोलों सादिर हुंदा है, करामत अल्लाह दे वली दे कोलों साबित हुंदी है। जिहड़ा करामत दा मुनकर होए वो भी अल्लाह सुबहानहू व तआला दी शानां दा इनकार कर दे। करामत वली दा इख्तियार नहीं, वली दा कमाल नहीं, हथ वली दा है ते काम अल्लाह दा है। इस तरह अंबिया उन्हां दे कोलों मोजज़ात सादर हुंदे ने। जिहड़ा नबी किसी भी नबी दे एक भी मोजज़े दा मुनकिर होए वो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। मोजज़ात अल्लाह पाक ने अता फरमाए अंबिया नूं। और गौर करे जे कैसी प्यारी तकसीम है। किसी भी कौम के अंदर जिहड़ा अमल बड़े उरूज ते होए, जिहड़ा फन बड़े उरूज ते होए, उसे फन के मुकाबले ते अल्लाह अपने नबी नूं मोजज़ा अता करदा है। और वो जिन्हां लोगों नूं अपने फन ते अपनी महारत ते बड़ा उरूज सी ना, बड़े माहिर सन, अल्लाह दे नबी दे मोजज़े दे सामने वो सारे लोग हार गए, बेबस हो गए। और अल्लाह ने मोजज़ा अता करके अपने नबी नूं ओदी कौम दे अंदर मुमताज़ कर छड़िया। देखो ना, एक कौम है उन्हां दे अंदर जादू बड़े उरूज ते है। जादू, जादूगर रस्सियां सुटदे ने, की बन जांदा सप बन जाता है। सप सुंघ ते नहीं ना जाना चाहिए, क्यों जी? कईयां नूं सप सुंघ ही जाता है ना, हूँ ना हाँ, सप बन गए रस्सियां दे। क्यों जी? बोलो ना, तवज्जो, की बन गए? सारा पिंड बोल पिया, तुसीं क्यों नहीं बोलते? क्यों जी? सुत्ते उठ के बोल पे, रस्सियां दे बन गए सप। अल्लाह ने इस कौम के सामने अपने नबी मूसा नूं खड़ा किया। फरमाया मूसा आ तेरे वमा तिलका बेयमीनिका या मूसा, हाथ विच की या अल्लाह सोटा असा। फरमाया सुट खा जरा। असा सुटिया जमीन ते अजदहा बन गया, बहुत बड़ा सप बन गया। एक सा ही खिंचया तो जादूगरां दियां सारियां सपोलियां ही खिंच के लै गया। अल्लाह ने इस कौम दे उरूज वाले फन दे मुकाबले ते अपने पैगंबर नूं मोजज़ा अता कीता। कौम आजिज़ आ गई ते नबी मुमताज़ हो गया। एक कौम है उन्हां दे अंदर तिब, हिकमत, ये बड़े उरूज ते है। एक कौम है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दी, एडे एडे माहिर, अज भी तिब्बे यूनानी दा दुनिया ते नाम है। इतने इतने माहिर हुकामा ते अतिबा कि जिहड़ा बंदा जमांदरू नबीना नहीं ना, ओदी अखां दी बीमारी, बेनाई अगर किसी हादसे की वजह तो चली गई, हकीमा ऐसे ऐसे नुस्खे तैयार किए कि बंदियां दियां टुर गई बेनाइयां वापस आ जांदियां ने। इतने इतने बड़े हुकामा, अतिबा। बुजुर्गों ने जगा दे, इधर तवज्जो मेरी बात। मैं सरगोदेओं आ रहा तुहाडी ज़ियारत वास्ते, मतलब समझो भी मैं घरों उठ के आया शेखूपुरे। अज जुमा सरगोदे सी तो थकावट की तबीयत असर भी हुण तुहाडी खिदमत चादर होए। बड़ी तवज्जो। कौम ऐसे नुस्खे, ऐसे टोटके, ऐसे इलाज मुआलजे कहंदे ने, बड़े बड़े कुश्ते मारे, बड़िया बड़िया दवाइयां ते नुस्खे इन्हां हुकामा ने तैयार किए, हकीमां ने। बड़े बड़े मरीज़ां ते बीमारां नूं इलाज इन्हां दा करदे ने पे। फरमाया ऐ मेरे ईसा, इन्हां ने जिंदगियां खपा दित्तियां, तजर्बात करके दवाइयां तैयार कीतियां। ते तू इंज कर, ऐ अपना हथ जिहड़ा ना, सज्जा हथ, इनू नाबीने दियां अखां ते फेरेगा। इन्हां ने उन्हां नाबीनियां दियां बीनाइयां लुटाइयां जेड़े जमांदरू अन्ने नहीं सन। ऐ मेरे ईसा, तू जमांदरू नाबीने दियां अखां ते भी हथ फेरेगा तो मैं रब अपनी रहमत नाल ओदा अखां दा नूर लुटा देंगा। कोड़ी दा मरीज जिहड़ा है, कोड़ जिहदे वजूद ते पिया है, इन्हां दे कोल बड़े नुस्खे ते इलाज होणगे।
تو بغیر دوائیاں تو بغیر نسخیاں تو کوڑ پے وجود دے اتے ہاتھ پھیرے گا تے میں او دے وجود دی بیماری دور فرما دیاں گا. لے قوم کہنے لگی یہ کہنا تیر مارے کرتے اسی بھی لینے ہاں فرق اینا ہے بھی اے ہاتھ پھیر دے تے اسی دوائی دے دینے ہیں کر اسی بھی لینے ہیں. فرمایا میرے عیسیٰ جے انج نہیں نہ مان دے تے جس بندے دا علاج کر ہی نہیں سکدے کیڑا جڑا مر گیا ہے جنہوں موت آ گئی مردے دے کول جا کے عیسیٰ تیرا کام میں زبان تو انہا کہنا کم بِإِذْنِ اللَّهِ اے مر جان والے دنیا دے حکیم تے دنیا دے طبیب ہاتھ کھڑے کر گئے جڑا ماری گیا او دا علاج کی کرنا ہے انہوں کون دوبارہ زندہ کرے گا. اے میرے عیسیٰ انہا حکیمہ تے طبیبانوں میں تیرے سامنے عاجز کرنا ہے اور میں نبی نو ممتاز کرنا ہے. مردے دے سامنے کھلو کے کیا کم بِإِذْنِ اللَّهِ جناب عیسیٰ نے کیا کم بِإِذْنِ اللَّهِ تے جڑا بندہ مر گیا سی اللہ دے حکم نال کھڑا ہو گیا ہے. قوم عاجز آ گئی اللہ دا نبی ممتاز ہو گیا. ہن سنیو زیادہ بات لمبی نہ ہو جائے. بہت بڑی قوم ہے عرب دی انہاں دے اندر جڑا فن عروج تے ہے وہ ہے زبان و بیان دی مہارت. بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء خطباء ادبا عرب دے بڑے بڑے اقوال زرعی کہن والے قیمتی باتاں کرن والے ایسے ایسے خطیب کہ مجمع تے سحر طاری کر دین والے انہاں دے درمیان رب کائنات نے محمد مصطفیٰ نو کھڑا کیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اس قوم دا عروج تے پہنچن والا جڑا فن ہے وہ ہے فن خطابت فن بیان فن زبان. اے لسان والے اے زبان والے اے فصیح و بلیغ بڑے نے. اے میرے محبوب انہاں دے درمیان میں تانوں ایک ایسا معجزہ عطا کر رہا کہ او معجزہ جدو پڑھ کے انہاں نو سناؤ گے نا تے عرب تے بڑے بڑے فصحاء بڑے بڑے بلغاء بڑے بڑے ادبا حیران انگشت بدن دا ہو کے کہن گے کہ اس قرآن دے سامنے ساڑھے کلام دی ایک ذرہ بھی حیثیت نہیں. میرے محبوب نے قرآن پڑھیا قرآن پیش کیتا. عرب دا مقابلہ سالانہ بیت اللہ دیاں دیواراں دے نال سارے ادبا سارے شعراء خطباء فصحاء بلغاء اپنی اپنی تحریراں لکھ کے کتبے ٹنگ دیندے نے کعبۃ اللہ دیاں دیواراں نال. مقابلہ ہوندا ہے تحریراں دا اقوال دا کدی بات کدا شعر کدا قول سب تو زیادہ وزنی انہوں انعام دیتا جاندا. ہن کتبے لگ گئے. میرے محبوب فرماندے نے علی سونیا ایک کتبہ تمہیں لگا کے آ اے پیارے علی ایک کتبہ تو لگا کے آ. اللہ دے حبیب نام ہے شاعر نام ہے ادیب نام ہے کوئی ایسا اقوال زرعی کہن والا نام ہے ایسا بڑا معروف خطیب. اللہ دے حبیب میں کی لکھ کے مقابلے دے اندر شریک کراں شامل کراں میں کتبے دے اتے کی لکھ کے مقابلے دا حصہ بناواں. فرمایا علی کاغذ پکڑ قلم پکڑ تے لکھنا شروع کر. اللہ دے حبیب کی لکھاں. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. 3:17 لکھ کے تے کتبہ مقابلے دے وچ جا کے لٹکایا. جناب علی نے کتبہ لٹکا دیتا ہے. جج آ گئے فیصلہ کرن والے نمبر لگان والے انعام دین والے سارے کتبیاں نو پڑھ دے جا رہے اشعار پڑھے اقوال پڑھے اور لوگاں دیاں جناب بڑیاں بڑیاں باتاں تے ضرب المثال پڑھیاں. سارے ججاں نے سارے کتبے پڑھ لے نمبر لگا دیتے. اس کتبے تے آ کے کھلو گئے. ایک ہی لکھے ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اسا تو کوثر عطا کر دیتا ہے اسا تو کوثر عطا کیتا ہے. نماز پڑھو اور قربانی کرو اپنے رب واسطے اور رہ گئی گل تواڈے دشمناں دی تواڈے دشمناں دا بھی مکا دیاں گا تواڈے دشمناں دا نام و نشان مٹا دیاں گا. ایک ہی کلام ہے نہ تے شعر ہے نہ ربائی ہے نہ مسدس ہے
3 जनाब 2 सतरां हुंदियां, शेर बन जांदा, 4 सतरां हुंदियां, 4 मिसरे हुंदे, रुबाई बन जांदी, 6 हुंदे, मुसद्दस बन जांदी। ना कौले ज़री है, ना अशार ने, ना जनाब किसी दाना दी बात है। ये है कि जज पढ़ते जा रहे, बार बार पढ़ के जिस नतीजे ते पहुंचे, 3 सतरां पहलों लिखियां, चौथी इन्होंने अपने कोलों लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। थले लिखिया वल्लाहि मा हाज़ा कौलल बशर। गल समझ आई है तो कहो हाँ सुभान अल्लाह। कहने लगे अल्लाह दी कसमें आ किसी बशर दा कलाम है ही नहीं, ये किसी बशर दी कलाम नहीं। अल्लाह ने कुरान अता करके कमली वाले नू जुबानो बयान दे माहिरीन दे सामने खड़ा कीता है ते सारी कौम नू मुस्तफा दे सामने कुरान दियां आयात दे सामने आजिज कर दिता है, अपने महबूब नू मुमताज कर छड़िया है। मैं कुर्बान जावा रब्बे कायनात दी तकसीम ते अल्लाह ने मोजज़ात अता कीते। सब तो बड़े मोजज़े मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू रब्बे कायनात ने अता कीते। मैं कुर्बान जावा जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने मेराज कराई कोहे तूर दे उत्ते, किसी नू अल्लाह ने मेराज कराई। हज़रात जरा गौर करे आजे जनाबे इस्माईल अलैहिस्सलाम नू मेराज कराई सफ़ा ते मरवा दे दरमियान। रब्बे कायनात दा इंतखाब ते तकसीमा, किसी नू मेराज कराई डूंगे खूह दे अंदर, किसी नू मेराज कराई मछली दे पेट दे अंदर। रब्बे कायनात दी तकसीम है ना जिहदे नाल जिथे चाहे राबते अल्लाह कायम कर लवे। पर मैं कुर्बान जावा मेरे महबूब दी वारी आई, कमली वाले मुस्तफा दी वारी आई। फरमाया सोनिया मेराज जमीन ते नहीं, मेराज कोहे तूर ते नहीं, मेराज मछली दे पेट च नहीं, मेराज डूंगे खूह च नहीं, मेराज सफा ते मरवा दे दरमियान नहीं। अल्लाह जी फिर किवें वंड होएगी? फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह मैं तेनू वेखना चाहना, रब्बे आरेनी रब्बे आरेनी। अल्लाह सोने मैं तेनू वेखना चाहना, मैनू अपना आप वखा। फरमाया मूसा लन तरानी वलाकिन इंजुर इलल जबली फइन इस्तक़र्रा मकानहु फसौफ तरानी। ऐ मूसा मैं अपने नूर दी तजल्ली पहाड़ तूर पहाड़ ते पाउण लगे हाँ। ऐ मेरे मूसा तू मैनू वेख नहीं सकदा, मैं अपनी तजल्ली एक तजल्ली तूर पहाड़ ते पाउण लगे हाँ। जे पहाड़ अपनी हालत विच कायम रहा फसौफ तरानी, तू ही मैनू वेख लवेगा। रब्बे कायनात ने तजल्ली पाई। फरमाया फिर अल्लाह पाक ने तजल्ली पाई तूर पहाड़ दे उत्ते जालहू दक्का व खर्रा मूसा साइका। पहाड़ रेजा रेजा हो गया, जनाबे मूसा सजदा रेज हो गए। हज़रात जरा गौर करे आजे जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू रब्बे कायनात ने कह दिता है लन तरानी, मेरे पाक पैगंबर दीवारी आई। फरमाया अस्रा बिअब्दिही। हुण जरा दिल लगाओ मोहब्बत दे नाल, कुजा लन तरानी कुजा शान असरा, कुजा लन तरानी कुजा शान असरा, कुजा दस्ते ऐमन कुजा नूरे अदना, कुजा तूरे सीना कुजा फल के आला, कुजा सैरे अहमद कुजा सैरे मूसा। यहाँ चरख नीली है, यहाँ चरख नीली है, दरिया नहीं है। अताओ में सखाओ में निअम में करम में, ये जे मेरा सोना मुस्तफा अताओ में सखाओ में निअम में करम में, गुलिस्ता में सहरा में जन्नत में यम में, कलीसों में आतश कदा में हरम में, जमी पर फलक पर अरब में अजम में, कहाँ आपका बोल बाला नहीं है। मैं क्यों ना कुर्बान जावा, ये है मेरा सोना मोहम्मद। हो केरा वाले हो ठंड पा दे मोहम्मद।
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات ذرا دل لگاؤ, میرے پاک پیغمبر نو رب کائنات نے اجازت عطا کیتا ہے پہلو مسجد حرام تو مسجد اقصی, پھر مسجد اقصی تو فرمایا خالق کائنات دا قرآن کہہ رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بڑی پاک ذات جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو مسجد اقصی, پھر مسجد اقصی تو اللہ نے بلندیاں تے اٹھائے. خالق کائنات دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل لگاؤ اللہ دے قرآن نال. فرمایا میں کائنات نو نیچے کر دیتا ہے, انبیاء نیچے, اولیاء نیچے, اتقیاء نیچے, صلحاء نیچے, فصحاء نیچے, بلغاء نیچے, ادباء نیچے, ہر قوم دا لیڈر تے رہبر رہنما نیچے, ہر قوم نیچے, ہر عزت والا, ہر تاج والا, ہر شان والا, ہر مقام والا نیچے. میرا مصطفیٰ سب تو اوپر, مصطفیٰ تو تے اگر ہے تے مصطفیٰ دا رب خدا سے تو کم ہے پر سب سے زیادہ, دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ, سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ہے میرے محبوب دا معجزہ. راتوں رات اسرا بعبدہ, اگے کی لیلن, لیلن لیلن تے تنوین ہے, ساری رات نہیں, رات دا کچھ حصہ, رات دا تھوڑا جہا حصہ. رب کائنات نے کائنات نو عاجز کر دیتا. لوگ آئے ابو جال نویاں نویاں گلاں لبدا ہے, ہاں جی سناؤ کوئی نویں تازی. میرے نبی پاک نو آ کے آندا ہے, آقا فرماندے نویں تازی کی, اور راتوں رات نا میرا اللہ مینو اتھوں لے گئی بیت المقدس, تے بیت المقدس تو میرا اللہ مینو لے گیا ہی سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تھے. کیا لگا ہے؟ فرمایا ہاں. کیا لگا اچھا جے میں بندیاں نو دساں, چار بندے کٹھے کراں تے یہ گل بندیاں چ کہیں گا, انہیں تو سمجھیا موقع مل گیا ہے مذاق اڑان دا. لو میں تانوں کہنا ہننا سا عجیب و غریب باتاں کردا, آ سن لو کی آندا جی پیا, اے گل کو منن چاہندی. ایتھوں کتنے مہینے دی مسافت بیت المقدس, پھر زمینی سفر بھی نہیں آندا, میں 7 آسماناں تو اتے ہو کے آیا, میں سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تو ہو کے آیا. آقا فرماندے نے بندے کٹھے کرن دی کیڑی گل ہے, میں جدوں کہن ڈیا میں ہو کے آیا تے میں یہ تے نہیں کہنا میں گیا واں, میں تے آنا میرا رب مینوں لے کے گیا ہے, اللہ لے کے گیا ہے, میں آپ تھوڑی کہنا. کہنے لگا اچھا میں دسنا بندیاں نو, اینوں تے بڑی خبر مل گئی. کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا, کوئی نویں گل لبنی تے پھر اوتھے کھلو, اوتھے بہ, ادھر جا, ایویں ترے جاندے بندے نو, او گل سن ایک منٹ, آ نویں گل سنی ہو کیوں جی. کئی بندے وکھری جیو نیوز ہوندے نے, چلتے پھرتے میڈیا نیٹ ورک پورا, کیوں جی وہ کتنے نے ساڈے ماجد چودھری صاحب, ماشاء اللہ بڑا جذبہ ہے واللہ, اللہ تعالیٰ اس بندے نو برکت عطا فرمائے. او نیوز پورا خود ہی سارا چینل جی اللہ جاندا ہے, اینکر بھی آپ ہی تے جناب پروڈیوسر بھی آپ ہی تے سب کچھ ماشاء اللہ. تریا ہر بندے نو خبر, تر پیا ابو جال تے ماڑی قسمت, میں قربان جاواں اگوں صدیق اکبر مل پے رضی اللہ تعالیٰ. آندا ابو بکر یار آ تینوں بڑی مزیدار گل سناواں, آ تینوں ایک گل سناواں. فرمایا کی گل؟ کہنے لگا تیرا یار کی آندے سنی ہو گل؟ فرمایا نہیں میں تے سنی.
کہنے لگا وہ کہیں راتوں رات میں سفر کر کے آیا اتوں مسجد اقصی اتوں 7 آسماناں دیاں بلندیاں تے ہو کے آیا. فرمایا اچھا انہوں نے کیا؟ ہاں میں ہن سن کے آیا تیرے یار نے کیا محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اچھا انہوں نے کیا ہے تے اے ابو لکم میں انہوں دی زبانی نہیں سنیا میں تیرے کولوں سردار ابو جال نو آندے نے سنیا میں تیرے کولوں انہوں دی زبانی نہیں سنیا پر تو کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا ہے تے پھر سن لے جے انہوں نے کیا نا تے ابو بکر صدیق دا ایمان ہے انہوں نے سچ آکھیا ہے سبحان اللہ انہوں نے حق آکھے. اللہ انج منن دی توفیق عطا فرمائے. میں اس منن والے تو صدقے جاواں. فرمان لگے مینوں اللہ دی قسم ہے میرے محبوب نے آکھے ہے اجے میں انہاں دی زبانی نہیں سنیا انہاں دا دشمن کہہ رہا انہاں نے انج آکھے ہے تے ابو جہل جے انہاں نے آکھے ہے تے رب دے حبیب نے حق آکھے ہے مصطفیٰ نے سچ آکھے ہے. میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نے لوگو معراج تو واپسی دا سفر شروع ہوئے ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نو جناب موسیٰ علیہ السلام ملے. فرمایا جناب موسیٰ کہنے نے میرے ویر اے میرے بھائی جان اے میرے پیارے ویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے بلائے گئے سو تے جنہوں بلایا جائے انہوں کچھ نہ کچھ دے کے توری دے جنہوں بلایا جائے انہوں خالی ہاتھے نہیں توری دا. سونے تنہوں بلایا گیا ہے تے کی ملے آجے کی لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا میری ویر موسیٰ اللہ نے مینوں میری امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ عطا کر چھڑیا ہے. کنیاں یہ پرانی گل ہے پریشان ہی ہو گئے تسی کیوں جی ہن نہیں جے 50 تو تے دل ہی چھڑ گئے ہو 50 نمازاں موسیٰ کی سونی گل ہے. محبوب خوش ہوندے ہون گے میں بھی میری امت بھی ہر ویلے رب دے سامنے سجدے وچ ہی پے رواں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اللہ دے حبیب میں اتوں ہو آیا میں انہوں نے ویکھ آیا میرا تجربہ بولدا جے او 50 جوگے نہیں سونیاں بہتیاں جے. فرمایا موسیٰ کی کراں اللہ دے حبیب تہاڈی امت مشقت وچ پے جائے گی امت مشکل وچ پے جائے گی بہتیاں نے واپس کرواؤ. پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی امت دی آسانی لئی اللہ دا دتا تحفہ کٹان چلے گئے واپس کرن چلے گئے. پھیرا وجیا 10 گھٹ گئیاں. موسیٰ کہندے نے جے وی بہتیاں جے پھیرا مار لو اجے وقت نیڑے ہی آئے ہو اجے کم سمر جائے گا. پاک پیغمبر امتیا تیری خاطر پھر گئے 10 پھر کٹ گئیاں. پھر جناب موسیٰ دا اصرار ہے پھیرا وجیا پھر 10 کٹ گئیاں پھر 10 کٹ گئیاں. پھر جناب موسیٰ نے مزید اصرار کیتا ہے بابا محبوب نے پھیرا ماریا 5 اور کٹ گئیاں ملیاں سن 50 تے رہ گئیاں تے پڑھنے اس آخیا جی اکثر رہ ہی جاندیاں نے. مولانا ساجد صاحب 5 چوں بھی اکثر اللہ میری توبہ مسلمان نمازی ہے نمازی مسلمان ہے جڑا بے نماز ہے وہ مسلمان نہیں. اللہ دی قسم ہے بے نماز مسلمان نہیں. میں منبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں باوضو کہہ رہے ہیں مسجد وچ بیٹھ کہہ رہے ہیں جڑا بندہ نمازی نہیں وہ مسلمان نہیں. اے معراج دا پیغام ہے میرے پاک پیغمبر دا. اللہ دی قسم ہے قرآن آیا زمین تے روزے آئے زمین تے کیوں جی زکوٰۃ دا حکم آیا زمین تے حج دا حکم آیا زمین تے توحید تے اعلان آئے زمین تے رسالت دی عظمت آئی زمین تے ختم نبوت دا تاج آیا زمین تے پاک پیغمبر نو شانہ تے عظمتاں ملیاں زمین تے. پر جدو نماز دا عمل دین دی واری آئی فرمایا نماز کم ایڈا اچھا ہے محبوبہ زمین تے نہیں اچھا ہونا پہے گا. نماز لین واسطے زمین تے نہیں بلکہ 7 آسمانہ دیا بلندیاں تے ہونا پوے گا. معراج تے بلایا نماز دین واسطے اور کلمہ پڑھن والے ہو کتے پیغمبر دی معراج دا منکر نہ بن جائی نماز چھڑ کے. بے نمازی معراج مصطفیٰ دا منکر بے نمازی عظمت مصطفیٰ دا منکر بے نمازی کافر ہے قرآن کہہ رہا حدیث کہہ رہی بے نمازی مشرک ہے قرآن کہہ رہا حدیث کہہ رہی بے نمازی بے برکت ہے بے نمازی معراج دے تحفے نو ٹھکرا رہے ہیں. اللہ اپنی رحمت دینا 5 وقت دا نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے.
اچھا فرمایا جناب موسیٰ آندے نے ایک پھیرا بس کام مک چلے آ جے. کیوں جی؟ کئی آندے ہون گے ہن سوچدے ہون گے بھی چل وج ہی جاندا پھیرا تے چنگی گل کام نیڑے لگا سی ایک پھیرا اور وج جاندا. فرمایا موسیٰ ہن تے 5 رہ گئیاں نے ہن مینوں شرم آوندی ہے. اونج وی رب دی رحمت دا اعلان ہے قرآن دے اندر رب کائنات نے اعلان کیتا ہے نا میں او دا معنی انج کراں گا. فرمایا محبوب سونیا جا جا کے اپنے امتیاں نو کہہ دے اللہ اپنے فیصلے بدلدا اللہ دا قانون نہیں جے بدلیا کردا لا تبدیل لکلمات اللہ. اساں 50 نمازاں کئیاں سن میں اپنی گل تے قائم تساں امت دی آسانی لئی 5 کروا لئیاں پر اپنی امت نو جا کے کہہ دیو میرا اعلان رحمت سنا دیو انہاں نو فرما دے آجے میں 50 کئیاں سن محبوب نے 5 کروا لئیاں پر میں بھی اپنی گل تے قائم بس فرق انہاں انہاں امتیاں نو جا کے آکھے آجے تسی پڑھی 5 جائیو اسی لکھی 50 جاواں گے. پڑھی 5 جایا جے میں ثواب 50 دی دینا ہے. من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالہا جڑا ایک نیکی ایک نماز لے کے آئے گا میں 10 دا ثواب عطا کر دے. با جماعت نماز پڑھنا کنیاں نمازاں دا ثواب ہے. ایتھے ذرا ساڑی تقسیم تے ضرب خراب ہو گئی ایتھے ضرب تھوڑی جی صحیح کر لے آجے. با جماعت جڑا بندہ ایک نماز پڑھے کلے نو نماز پڑھن نال 10 نمازاں دا ثواب کلے نو نماز پڑھے یا کنیاں دا کوئی بھی نیکی کرے ہاں بندہ ایک کر دے اللہ کنیاں لکھ دے 10 دا ثواب. ایک نماز پڑھ دے بندہ کلا تے ثواب 10 دا. جڑا با جماعت پڑھ دائے با جماعت نماز ایک نہیں 27 گنیاں جاندیاں نے تے 27 نو ضرب دے لیا جے 10 نال. جڑا بندہ با جماعت نماز پڑھ دے اللہ 270 نمازاں دا ثواب عطا کر چھڑ دائے. اے معراج دا تحفہ ہے اے معراج دا پیغام ہے. معراج دی عظمت نو منن والا کدی نماز چھڑ سکدا. معراج دی شان منن والا بے نماز نہیں. اے معراج دا سب تو بڑا تحفہ رب کائنات نے اپنے حبیب نو عطا فرمائے. اور میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دا معجزہ عقلاں عاجز آ گئیاں علم عاجز آ گئے مہارتاں عاجز آ گئیاں فن عاجز آ گئے. رب کائنات نے اپنے پیغمبر نو ممتاز کر چھڑے. اور لوگوں دوسرا بڑا معجزہ جو رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا کیتا ہے سب تو بڑا معجزہ رب دا قرآن ہے. توجہ ہے جی. قرآن اللہ دا بندیاں وال محبت نامہ محبت دی چٹھی. کیوں جی ساڑھے بزرگاں نے تے بڑا چیر پہلو کہتا سی قرآن کی ہے رب دی چٹھی. قرآن بندیاں وال رب دا محبت نامہ جے انگریزی چ کہاں تے رب دا لو لیٹر. اپنے بندیاں وال محبت نامہ کسی یار دا محبت دا پیغام آئے میسیج آئے چٹھی آئے. آج کل چٹھی پتہ کی ہے ٹوں 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 ٹوں. آج کل چٹھی کی ہے میسیج آج کل پیغام. کیوں جی انہیں کیا موبائل آیا خط گئے موبائل آیا چٹھیاں گئیاں موبائل آیا کیمرے گئے موبائل آیا ٹی وی گیا موبائل آیا کمپیوٹر گیا موبائل آیا اللہ دی قسمیں رشتے گئے موبائل آیا ناتے گئے موبائل آیا شرم گئی موبائل آیا حیا گیا موبائل آیا تے رشتیاں دیاں قدراں گئیاں. کیوں جی اگے 4 جی بہ کے نا تے ایک دوجے دے حال احوال دکھ سکھ ہن 4 جی کٹھے بندے نے ہر کوئی اپنے موبائل تے لگے ہے ساری دنیا نال رابطہ ہے جڑا نال بیٹھا او دے حالات دا پتہ ہی نہیں. میسیج آئے کسی پیارے دا پیغام آئے کڈی فکر دے نال کڈی ذمہ داری دے نال کھول کے پڑھنے ہیں میرے پیارے نے پیغام کی کلے ہے. ایک میسیج رب دا تیرے وال آیا ہے جنہوں کنا چیر ہو گیا تیرے کارج پیا کدی کھول کے پڑھیا ہی نہیں. تیرا رب تینوں کی کہنا چاہ رہا ہے تے پتا دینا. قرآن نے کل قیامت نو کئیاں دی سفارش کرنی ہے تے قرآن نے کل قیامت نو کئیاں دی شکایت کرنی ہے تے قرآن جی دی شکایت کر دوے
وہ کہڑے پاسے جائے گا؟ اللہ دے رسول بھی کھلو کے کہن گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ سونے اے میری امت دے او اللہ بد نصیب لوگ جنہوں نے قرآن چھڑ دیتا۔ وقال الرسول کون کہے گا؟ اللہ دے رسول کہن گے اللہ انہوں نے قرآن چھڑ دیتا، نہ میرے نہ قرآن دے نہ قرآن سفارشی نہ صاحب قرآن سونا محمد سفارشی صلی اللہ علیہ وسلم جدی سفارش نہ قرآن کرے نہ صاحب قرآن کرے بلکہ الٹا قرآن بھی شکایت کرے صاحب قرآن بھی شکایت کرے او دا بیڑا ڈوب جائے گا، او تے جناب کدی پار نہیں لگ سکدا۔ آؤ قرآن والے بن جاؤ، صاحب قرآن والے بن جاؤ، مصطفیٰ دیاں شانہ من کے، کملی والے دی عزت احترام من کے، پاک پیغمبر دا پیغام من کے، مصطفیٰ دے معجزے من کے، انہاں معجزات دے پیغام نوٹ کر کے اپنے دلاں چے بٹھا کے دے مطابق زندگی گزار لو، کل قرآن بھی سفارش کرے گا، صاحب قرآن بھی سفارش کرے گا انشاءاللہ۔ قرآن رب کائنات دا محبت نامہ تے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کہنا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے۔ سنا دیا میں طبیعت بڑی خراب سی، آ کے نا تے گھنٹہ ریسٹ بھی کیتا ہے، گلا بحال نہیں ہویا تے جڑیاں گلاں سنا لئیاں میں تے نہیں بڑیاں نے اللہ قبول کر لے تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما چھڑے۔ ہن میں پیغام کنجن لگے ہیں، توجہ میرے وال۔ اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، کلن والا اے دا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے، لوح محفوظ وچوں کلی الہیہ اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی۔ اور کیرا والے ہو فرمانا کھول کے کن سن لے میری برادری والے ہو، کوئی غیر برادری نہیں، اے برادری راجپوت نہ خوش ہویا جے، میری برادری ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل لگائے ہو، فرمانا کھول کے کن سن لے میرے ویرا ہوئے، کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا نہیں، اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نہیں، اج کل موت تیرے سر اتے آئی آ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ قرآن والے بن جاؤ۔ اللہ دی قسم ایک گل کہہ کے جان لگے ہاں، میری گفتگو دا نچوڑے لوکی روندے نے بیماری، گھر وچ پریشانی، رزق وچ برکت نہیں، روزی چ برکت نہیں، کاروبار چ برکت نہیں، کسے نے کچھ کر چھڑے ہیں، کسے نے کچھ شریکہ نے کچھ کر چھڑے ہیں، کیوں جی؟ کسے نے کالا کیتا ہے یا خرے نیلا کیتا ہے، کیونکہ نیل پے نے تے نیلا ہونا چاہیے نا، پیلا کیتا ہے کہ کالا کیتا ہے، شریکہ تویز پا دیتے، کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسم کسی نے کچھ نہیں کیتا، اپنے نال تو آپ کیتا ہے جو کیتا ہے۔ جنہیں قرآن چھڑ دیتا ہے، قرآن ضامن شفا دا، قرآن گرنٹیڈ رحمت دا، قرآن گرنٹیڈ برکت دا، قرآن ضامن عروج دا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کو پکڑنے والوں کو ہم ذلت و رسوائی کی پستیوں سے نکال کے اوج ثریا کی بلندیوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو عروج سے ہم ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں گرا دیتے ہیں۔ قرآن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا عروج دا ضامن ہے، قرآن ضمانت دے رہے ہے برکت دی، قرآن ضمانت دے رہے ہے بیماریاں تو شفا دی، قرآن ضمانت دے رہے ہے روزی وچ برکت دی، قرآن ضمانت دے رہے ہے۔ کملی والے محبوب نے فرمایا جس گھر وچ سورہ بقرہ جس گھر وچ پڑھی جائے، میں اللہ دا نبی محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سرکار نے فرمایا جس گھر وچ سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان جلی بسترا
गोल कर जांदा है। शैतान जिन इबलीस ते चेले अल्लाह दी कसम मिंबर रसूल ते कह रहे हैं, मुस्तफा दी जुबान ते इतना यकीन है, कसम चुक के मसीह ते मिंबर ते बह के कह रहे हैं, जिस घर च सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान नजरे बद जादू काला चिट्टा पीला नीला अल्लाह दी कसम उस घर ते असर नहीं कर सकता जिस घर च रब दा कुरान पढ़िया जाए। ऐ रोने रोने छड़ दे, किसी ने कुछ कर छड़िया सोने तू आप कीता जो कीता, कुरान छड़ दिता, फिर रोना औलाद ना फरमाने, कारोबार च बरकतां नहीं, बीमारियां बड़ियां। कुरान नू सीने लगा के वेख, मैं दावा करके जा रहा केरा वाले हो अगली मुलाकात ते दस छड़िया जे पूरा ना होया। कुरान भुख भी मुका देंदा है, कुरान दुख भी मुका देंदा है, कुरान दुख मुकांदा है, कुरान भुख मुकांदा है। इस वास्ते आओ कुरान वाले बन जाओ। अल्लाह कहते हैं कुरान मेरी रस्सी, कुरान हबलुल्लाह वातसिमू बि हबलिल्लाह, कुरान अल्लाह दी, कुरान अल्लाह दी रस्सी। मेरा दिल सी जिथों तक आवाज़ जा रही कभी पिंड वाले सुनते ना कि आ बातें जड़ियां असीं कह के जा रहे हैं, अल्लाह दी कसमें घरां दे दुख मुक जाण, बीमारियां मौली साहब इत्थे सन सवेरे सुना लेंदे या कल नूं सुना लेंदे। अल्लाह पाक उन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाई जान ने अपना सिलसिला नाल शुरू कर लिया है, मेहमान आया है, अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिहड़ा मेहमान की कदर नहीं ना करता वो मोमिन नहीं। मैं फतवा नहीं लगांदा, मैं तालीम मुस्तफा दी अगे पहुँचा रहा। मेहमान की कदर करनी चाहिए सी, अद्धा पौना घंटा सानू दे छड़ दे, फिर रोज़ लगे रहिंदे जिहड़ियां गल्लां मैं कह रहा, घरां दे दुख मुकाने जे, भुखा मुकानियां जे, पीड़ा मुकानियां जे, परेशानियां मुकानियां जे, औलादां दा सुकून औलादां कोलों हासिल करना जे ना, कुरान वाले बन जाओ। कुरान अल्लाह दी रस्सी है, ये ओ रस्सी है, गल सुनियो, जिस रस्सी दा एक सिरा किहदे हत्थ विच, क्यों जी गल समझ आ सकती? बड़ी सौखी बात है। कारी अब्दुल गफ्फार साहब, मौलाना साजिद उर रहमान साहब, कुरान अल्लाह दी ओ रस्सी है। अल्लाह कहते ने कुरान जिहड़ा ना बिहबलिल्लाह, कुरान अल्लाह दी रस्सी, ये ओ रस्सी है जिहदा एक सिरा रब दे हत्थ विच है ते जिहड़ा बंदा दूजा सिरा फड़ ले कदी डोलदा। हुण गल समझ आई जे? जिहड़ा कुरान फड़ ले अल्लाह दी कसम कदी डोल नहीं जे सकदा। कुरान भुख भी मुका देंदा है, कुरान दुख भी मुका देंदा है। जिहड़ा बंदा कुरान वाला बनदा है ना, मैं मिंबर रसूल ते दावा करके जा रहा, अल्लाह दियां रहमतां उतरदियां अपनियां अखां नाल वेंदा। वो बंदा अपनियां अखां नाल वेखोगे रब दियां रहमतां। जवानो किन्ना चिर होया कुरान मुकम्मल खत्म कीते नूं? पढ़दे हुंदे हो कुरान? बजुर्ग पढ़ते हैं, कई रमज़ान वाले होंगे पिछले रमज़ान मुकाया सी जी, किन्ना चिर हो गया पूरा? किते ऐसा तो नहीं होया कि सारी जिंदगी गुजर चली है अजे तक एक बार भी पूरा कुरान नहीं पढ़िया, एक बार भी खत्म नहीं किया। जिहड़ा बंदा एक सिपारा रोज़ाना पढ़े किन्ने चिर च मौलना खत्म होंदा कुरान? महीने च। जिहड़ा बंदा अद्धा सिपारा रोज़ाना पढ़े 2 महीनों च। जिहड़ा बंदा एक चौथाई सिपारा पढ़े, एक पाइया पढ़े, रुबा 4 महीनों च। सौखा हिसाब है ना? किन्ने महीनों च? पाइया पढ़ने का मतलब है जिहड़ा बंदा 10 मिनट 15 मिनट बड़ा स्लो पढ़ने वाला, 20 मिनट जिहड़ा रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट 24 घंटिया जो कुरान नूं देंदा है ना, 4 महीने च कुरान मुकम्मल पढ़ सकता है। यार जिहड़ा बंदा एक रुकू पढ़े रोज़ाना, एक रुकू, पाइया च 4 रुकू होंदे ने, एक रुकू जिहड़ा पढ़े रोज़ाना 5 मिनट 10 मिनट कुरान नूं देवे, सिर्फ एक दिन 24 घंटिया जिहड़ा 10 मिनट दे के एक रुकू कुरान दा पढ़दा है ना, सिर्फ 1 साल च कुरान, तजर्बा कर लो, हिसाब ला लो, 1 साल च कुरान मुकम्मल। जे जिंदगी लंघ चली है तो अजे तक एक बार भी कुरान नहीं पढ़िया तो फिर कुरान सिफारिश करेगा? कुरान अजमा के वेखिया जी। अज जिहड़ा बंदा कहंदा ना दिहाड़ी करने पूरी नहीं पैंदी, ओवर की लाना पैंदा है? ओवर टाइम। जिहड़ा बंदा कारोबार करदा है या जॉब करदा है, पूरी नहीं पैंदी, कहंदा मैनू साइड बिजनेस करना पैंदा है। जाओ मैं दावा करके जा रहा, अज मैं हिम्मत नहीं सी लेकिन गल्लां कर लईयां ने, मैं पैगाम मुकम्मल करन लग्या, मेरी गल नूं पल्ले बन के लै जाओ। जिहड़ा समझदा है ना जरूरतां बहुतियां ने ते आमदन
تھوڑی ہے. اوور ٹائم لاؤن دی لوڑ نہیں, سائڈ بزنس کرن دی لوڑ نہیں. 4-5 گھنٹے جڑا دوجے پاسے ٹائم لانا نا, 10 منٹ قرآن نال تعلق ودا دیو. جنہ وداؤ گے فائدہ تے کہندے جنہ گڑ پانا ہے میٹھا تے اُنّا ہی. 10 منٹ میرے کہن تے قرآن نو اس نیت نال دیو. اللہ تیرا وعدہ ہے قرآن برکت ہے, قرآن رحمت ہے, قرآن پستیاں چو, پریشانیاں چو, ذلتاں چو, تنگیاں چو, بے برکتیاں چو نکالن دا ذریعہ ہے. میں اس نیت نال تیرا قرآن پہ پڑھنا, اللہ میں ویکھنا ہے تیرے وعدے سچے نے, میرا یقین ہے. ہن میں لگ پیا وا اپنی رحمتاں کر دے یار. 4-5 گھنٹے اوور ٹائم لان دی بجائے 10 منٹ قرآن نو دینے شروع کر دے. اللہ دی قسم دعویٰ کر کے جا رہے ہیں, تینوں اوور ٹائم بھول جان گے. تیری دیہڑی آمدنی جنی روٹین دی آ رہی ہے نا, او دے وچ بھی رب نے برکتاں نہ پا دتیاں تے میرا گریبان پھڑ لیا. اور ساڑی جماعت گجرانے دی نا, انہوں نے کیا کہ شیخ الحدیث حافظ عبد المنان, شیخ الحدیث جامع محمدیہ نور پوری رحمت اللہ علیہ, حافظ عبد المنان نور پوری صاحب نو اسی دینے ہیں 12,000 تے مزدور دی تنخواہ 15,000. اینی کرو حضرت حافظ صاحب نو کم از کم شیخ الحدیث جامع محمدیہ GT روڈ گجران والا حضرت حافظ صاحب نو جنی عام لیبر چل دی اونی تے تنخواہ دے چھڑو. جماعت والے گیا حافظ جی ایدکاں تانوں 3,000 ود دیاں گے. کہنے لگے اچھا کیوں؟ آخر تنخواہ تھوڑی. اندر گئے بیوی نو پوچھیا جے تھوڑا جہا ہور ہاتھ کٹ کے تے صرف ضرورت دیاں چیزاں گھر چ لے آئیے تے کنے چ؟ انہیں کہا جی 10,000 چ کام چل جاندے. حضرت حافظ صاحب 2,000 لے آ کے آندے نے, میں بیوی نال حساب لایا 12 بہت ہے, میرا مہینہ 10 سے لنگ جاندہ, 2 واپس لے لو. اللہ دی قسم قرآن بھکھا مکا چھڑ دے. آ جڑے لوگوں دے سامنے تلیاں کر دے نا, تقریر کران گے, بیان کران گے, نعت پڑھان گے, تلاوت کران گے, تے دیو گے کی؟ ایک قرآن والے نہیں, انہوں نے قرآن دی قدر, اے بے قدر ہے قرآن دے, ایک کاروباری قرآن نو تجارت تے پیشہ بنایا. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا قرآن والا کدی زمانے دے سامنے تلی منگنا نہیں پیندا. قرآن والے نو اللہ قلبی اطمینان بھی عطا کر دیندا ہے, اللہ دکھ بھی مکا دیندا ہے تے بھوک بھی مکا دیندا ہے. یہ لفظ پلے بنے آ جے ہمیشہ زندگی دے اندر پریکٹیکلی اپنی لائف دے اندر انہاں نو فالو کرنا ہے, انہاں تے یقین رکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرما چھڑے. پھر ملاقاتاں ہون گیاں, جے یقین کر کے زندگی گزارو گے نا تے کہو گے قاری صاحب قرآن نے تے زندگیاں بدل چھڑیاں نے. انشاءاللہ یقین پورا ہونا چاہیے, یقین پورا ہوئے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بزرگاں نے دعا کرنی نا تے پتہ کی کہنا, فرمانا میں پڑھدا رہا قرآن اللہ. آمین بھی کہہ لو. تھک گئے ہو کیوں جی؟ میں تو پھر تھکیاں پیا ہوں. ہائے میں پڑھدا رہا, میں پڑھدا رہا قرآن اللہ, تیرے ذکر چ رتب اللسان اللہ, میری پڑھدیاں ہی نکلے. اوے بولو ساڈی پڑھدیاں ہی نکلے جان اللہ. ملے پاک نبی دا بیڑا اے, ملے پاک نبی دا, آمین بھی کہہ لو. ملے پاک نبی دا بیڑا اے, میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرا اے. ایتھوں نظر بچا کے تر چلیے ساڈا اگے سفر لمیرا. اوے جے نبی دا ساتھ, جے نبی دا ساتھ نصیب ہووے قیامت والے دن, اللہ کرے آمین کہہ لو. جے نبی دا ساتھ نصیب ہووے, پیر چومدا کول غریب ہووے, پھر کنی وی حشر محیب ہووے, پھر کنی وی حشر محیب ہووے, خوشیوں چمکے میرا چہرہ اے, تے میری جنت خوشیاں لہراں دی, ملے خاک نبی دیاں پیران دی. تساں لگدا دھیان نہیں کیتا جملے تھے. اے میری جنت خوشیاں لہراں دی, پر کدوں؟ ملے خاک نبی دیاں پیران دی, پاواں رحمت خیراں شہراں دی, میری عید نبی دا چہرہ اے, میری عید نبی دا
चेहरा है मेरे वीर मुसाफिर सोचदा राह इस जग ते इको फेरा है इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है ते जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा कम पढ़न लगे आजे जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी लगी तोड़ साडी लगी तोड़ निभा अल्लाह संग पाक मुहम्मद मेरा है मेरे वीर मुसाफिर सोचदा राह इस जग ते इको फेरा है इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है। ए दो मोजज़े मैं अल्लाह दे महबूब ते बयान कीते एक मेराज वाला ते कुरान वाला मेराज दा तोहफा नमाज है ते कुरान जामिन ते गारंटेड बरकतां दा तरक्कियां दा उरूज दा नूर ते हिदायत ते रोशनी ते खुशबुआं ही खुशबुआं और कुरान किसे मैदान च अपने यार नू कलियां जिहड़ा कुरान दा यार बन जांदा ना कुरान फिर कुरान दी यारी वफादारी वाली है कुरान किसे मैदान च अपने यार दी कांड लगन ए पैगाम नोट करके बोल छड़ो मेरे नाल कुरान किसे भी मैदान च अपने यार नू डिगण नहीं देंदा दुनिया विच भी कलियां नहीं रहन देंदा कबर च ते किसी ने नाल नहीं ना होना ते कमली वाले महबूब दी जुबान ते यकीन कर लो मुस्तफा ने फरमाया कुरान कबर च भी अपने यार नू कलियां रहन और कबर दा साथी कल अशर नू कबर फट जाएगी ना बंदा खलोएगा ते मां बाप भैणा भाई यार दोस्त आशना कोई नेड़े हर कोई कहेगा रब्बे नफसी अल्लाह मैनू बचा लै दुनिया जहन्नम विच सुट्टी जांदी ते सुट दे मैनू बचा लै यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी बेटे दोस्त माँ बाप भैणा भरा माँ भी मुँह मोड़ गई बाप भी मुँह मोड़ गया कोई खैर खा ते सिफारिशी बनने लई तैयार नहीं फरमाया दो बड़े सोहने नौजवान आ जाएंगे खूबसूरत लिबासां दे अंदर मलबूस दो नौजवान आ जाएंगे एक बंदे दे सज्जे गुट्टों फड़ लेगा एक खब्बे गुट्टों फड़ लेगा कहणगे आ चलिए जन्नत जाना नहीं जे और कहो सुभान अल्लाह आ चलिए जन्नत ये हैरान हो जाएगा कहेगा जन्नत ते चलने पर यार मैं तुहानू पहचानिया नहीं जदों मां नेड़े नहीं लगती बाप मुंह मोड़ गया बेटे ते भैन भाई ते रिश्तेदार ते यार बेली कोई भी काम नहीं होंदा तुसी मेरे खैर खा मेरे एडे फिक्र करने वाले कौन ये कहणगे कमाल करना दुनिया च यारियां ला के अज भुल गए हैं नबी पाक ने फरमाया एक कवेगा मैं माहे रमजान दूजा कवेगा मैं रब दा कुरान फरमाया दोवें ही रब नाल बहस करनगे झगड़ा करके अपने यार नू रमजान ते कुरान जन्नत दे विच लैके जाने कुरान दी यारी बड़ी वड्डी यारी है कुरान किसी मैदान च अपने यार नू कलियां नहीं जे छड़दा अल्लाह दा वास्ता दे के कहना महबूबे कायनात इन्हां दो बड़े मोजज़ियां दा पैगाम अपने दिलों च उतार के अमली जिंदगी दे अंदर अपनाओ इंशाअल्लाह दिल दी दुनिया भी बदल जाएगी ते ज़ाहिरी दुनिया भी बदल जाएगी अल्लाह दी रहमत दे नाल कदी किसी मैदान च कंड नहीं लगेगी उरूज ही उरूज बरकत ही बरकत तरक्कियां तरक्कियां ते नमाज अखां दी ठंडक है नमाज मोमन दी मेराज है ते कुरान बरकत ही बरकत रहमत ही रहमत शिफाई शिफाए नूर ही नूर अल्लाह इन्हां दोवां कम्मां दे उत्ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।